ہمارا صرف ون آف نہیں ہے، انشاءاللہ فیوچر میں بھی گورنر صاحب آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم جو ہے تعاون جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کی جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون ہوگا. تو ہم اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کووڈ-19 کا بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس چیلنج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتیں بھی، پاکستان کے عوام بھی، ہمارے ڈاکٹر بھی، ہماری نرسز بھی، ہماری ایڈمنسٹریشن بھی، ہمارے رینجرز بھی، ہماری پولیس بھی، تمام لوگوں نے ایک افیکٹو طریقے سے ایک کام کیا جس سے ہم ماشاءاللہ کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا حیران ہے، وہ سوچ رہے ہیں، ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ ہمارا انڈیا ساتھ ہی ملک ہے جس میں تقریباً 70-80,000 تک ڈیلی کیسز ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ اس کو کنٹین کر لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اور SOPs کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے اور عوام کے تعاون کی وجہ سے ہمارے اداروں میں NCOC اور جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA ہے، یہ تمام لوگوں کی محنت اور قابل سے ماشاءاللہ ہم جو ہے کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بحران ہے ہمارا بارش کی وجہ سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم جو ہے لوگ قابو پا لیں گے. یہ بتا دیں اچھا یہ بتا دیں سر، حالیہ جو کراچی میں دن بھر میں جو بارش ہوئی ہے وہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے. کراچی میں جو نکاسی کا معاملہ ہے وہ سندھ حکومت سمیت وفاقی ادارے، سویلین، غیر سویلین ادارے سارے کے سارے ناکام ہو رہے ہیں. اب کراچی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں تمام تر اختیارات ایک مہر کو دیے جائیں، لیکن اس مہر کے پاس DHA کنٹرولمنٹ اور اس سارے اختیارات اس کے پاس رہنی چاہیے. آپ لوگوں کی جو جماعت ہے یا وفاقی حکومت ہے اس کا کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو اختیارات کا مطلب ہے کراچی کو بنانے جا رہا ہے، تو اس میں یہ ڈیفینس کنٹرولمنٹ اور جتنے آپ کے ریلوے کی جو زمینیں آ رہی ہیں، KPP کے جو ایریاز آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے انڈر میں ہوں گے. دیکھیے میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب سے تباہی، بارش کی جو پانی سے تباہی سیلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ پورے سندھ میں یکساں ہے، اور خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں اس وقت بے انتہا ڈیواسٹیشن ہے. شاید ہماری توجہ اس طرف زیادہ اتنی نہیں رہی کیونکہ میڈیا کا مرکز کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں پہ میڈیا ادھر موجود ہوتا ہے، آپ کے کیمرے موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہر طرف موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی توجہ نہیں رہی. لیکن وہاں تباہی زیادہ ہوئی ہے کراچی. کراچی سینٹر پوائنٹ اس لیے بنا کہ کراچی ہب ہے، کراچی معیشت میں، پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب ہم نے سارے یہ جملے سنے کہ کراچی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کراچی پاکستان کا دل ہے، اس پر کراچی دھڑکتا ہے تو پاکستان بڑھتا ہے. لیکن جب یہ وقت آتا ہے کراچی کے اوپر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کسی نے کرائے ہوں، نالوں کے اوپر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کسی نے کی ہوں، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا، نالوں کے اندر سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا. تو اب اس ذمہ داری کا تعین کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہم کہ ذمہ داری کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کس کا ذمہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کا ذمہ ہے، صوبائی حکومت کا ذمہ ہے. سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اچھے اور برے کی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبہ سندھ کی. وفاق چاہتا ہے کہ چاہے اس کے اندر پیسہ لگایا جائے، چاہے اس کے اندر کوئی نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے، مل کے کام کریں، اپنے سیاسی اختلافات کو، مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کام کریں، بجائے یہ دیکھا جائے کہ جھنڈا کس کا لگے گا اور نعرہ کس کا لگے گا، کس کے خلاف لگے گا، کس کے لیے لگے گا. اس کے اوپر کام کیا جائے. اور بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی سیریس ایفرٹ شاید کبھی سندھ کے لیے نہیں ہوئی. میری شاید کراچی کے لیے اتنی سیریس ایفرٹ میں نے نہیں دیکھی، اتنی سیریس تھاٹس میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی.
कम से कम 22 साल से तो सियासत कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा नहीं। मैंने कराची के लिए इतनी सीरियसनेस कभी नहीं दी। इस बार वज़ीर आज़म साहब ने जो कल जो मीटिंग बुलाई थी वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल थी मीटिंग। उसमें कराची के लिए एक प्लान बनाया गया है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसका नाम रखा है। उसमें बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ वो प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया है कराची में, और जब तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर ऑन बोर्ड आ जाएंगे, और वो ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा, 1-2 दिन की बात आपसे कर रहा हूँ, 1-2 दिन में वज़ीर आज़म कराची तशरीफ लाकर यहाँ बैठकर इसी गवर्नर हाउस में इंशाअल्लाह वो अपना ये प्लान अनवील करेंगे, लोगों को बताएंगे, और आपको अंदाजा होगा वो प्लान देख के कि वाकई इस प्लान की जरूरत थी कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जो आपने बात की, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ लगाया जाएगा। न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो काबिल कबूल होगा सबको, सियासी और नॉन सियासी पावर प्लेयर्स को, आम लोगों को समझ आएगी कि हाँ ये आदमी ईमानदार, दयानतदार काम करने वाला इंसान है, उस तरह का शख्स लगाया जाएगा। और नापैद नहीं हुए अभी इस तरह के लोग, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी, दयानतदारी, अमीन की हैसियत से, जो एक साबिक की हैसियत से और काम करने वाला शख्स वो यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं के नामों पर गौर हो रहा है, बातचीत हो रही है, और इंशाअल्लाह एक इत्तेफाक राय के साथ उसे लगाया जाएगा, पूरे पावर दिए जाएंगे। पूरा सिंध एक तरफ, सिंध से फोकस कराची एक तरफ, कराची से फोकस सिर्फ डिफेंस और सीबीसी की तरफ, क्योंकि पहली बार पैसे वाले शख्स, पैसे वाले इलाके हिट हुए हैं, और पहली बार अंदाजा हुआ है कि जब किसी के घर में पानी घुसता है तो क्या तबाही होती है और क्या बर्बादी होती है। हक है डिफेंस वालों का, हक है सीबीसी वालों का कि एहतजाज करें, बिल्कुल हक है उनका, बिकॉज उनके घर में तबाही ये चाहते हैं कि बिजली नहीं। लेकिन एहसास इसका जरूर रखें, मैं खासतौर से हमारे जो अभी एहतजाज हुआ है, क्योंकि मेरा हल्का वही है, PS1 से मैंने इंतजाम लड़ा था, मैं वहां से जीता, वहां के लोग मेरी तरफ भी देखते हैं, तो मैं आज थोड़ा सा एड्रेस करके कह रहा हूं। एक आपको अंदाजा नहीं है कि ये बारिश जो हुई है ये एक अनहोनी चीज हुई, ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं है, ये एक कुदरती आफत के तौर से नाजिल हुई है, ये दूसरे दर्जे की बारिश है तबाही के हिसाब से। कोई दुनिया का शहर इस कदर बारिश के ऊपर अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता। कोई दुनिया का शहर 400 मिलीमीटर बारिश के लिए प्लानिंग नहीं करता, 100 के लिए करते हैं, 150 के लिए कर लेते हैं। लंदन अमेरिका में भी इसी तरह से प्लानिंग होती है। ये 400 के ऊपर प्लानिंग कहीं दुनिया में कोई नहीं करता। ये 400 मिलीमीटर बारिश अनप्रेसिडेंटेड है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे इस शहर कराची की हम बात करें कि अगर इसके नाले नदियां साफ होती, इसमें से पानी की निकासी बिल्कुल ठीक हो रही होती, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना काम पूरा ठीक कर रहा होता, हर चीज अपनी जगह परफेक्ट होती, तो भी तबाही आ गई थी इतनी बारिश में। और जबकि नहीं है, कराची तो 1 घंटे की मार नहीं है बारिश की, 1 घंटे में डूब जाता है कराची। 4 घंटे 5 घंटे पानी खड़ा होना तो कोई बात ही नहीं होती कराची में। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हम एक बार पूरा जोर लगाना चाहते हैं कि हम सब मिल के, चाहे पैसा लगे, जान लगे, माल लगे, इस कराची को इंशाल्लाह हमने सीधा करना है। गौर साहब ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि जब कराची में तबाही आ रही है तो उसकी जिम्मेदार से लड़ना है, ठीक है, और जब एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला आता है तो फिर सबसे मुशावरत जरूरी है, क्या ये हुकूमत का हक नहीं है। और दूसरा ये फरमाइएगा कि पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती है कि ऐलाना तो 2 साल से वज़ीर आज़म कराची के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगली गवर्नमेंट ने 162 अरब रुपये आए या 25 अरब रुपये आए, कोई कराची में विभागीय हुकूमत ने काम नहीं किया। तो आप आज गिनवा दें काम जो विभागीय हुकूमत ने कराची में किया ताकि पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट का मुंह बंद हो जाए। देखिए, मुझे किसी का मुंह नहीं बंद करना, लेकिन मैं आप जिसके मुंह में जो आ रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है वो बोलते रहे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ काम क्या किया वो आपके सामने है। हमने 3 फ्लाईओवर्स बनाए हैं, हमने ग्रीन लाइन बनाई है, ग्रीन लाइन का रोलिंग स्टॉक आ रहा है, यानी बसें और ITS सिस्टम उसमें लग रहा है। मेरे से 5 टेंडर 50 5 टेंडर है, नेशनल रोड है, मंगोपी रोड है,
یہ اصل ذمہ سندھ حکومت کا ہے بنانے کا، تو میرے سے تو سوال کریں کہ میں نے کیا کیا، وفاق نے کیا کیا، مجھے جواب دینے دیں۔ آپ کہہ رہی وفاق نے کیا کیا؟ وفاق جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ NSC ایوارڈ کے اوپر کر رہا ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا کسی صوبائی حکومت کی نمائندے کا کہ وہ وفاق سے پوچھے کہ آپ کیا کریں، اس لیے کہ کام تو سارا آپ کا ہے، پیسے آپ کو مل گئے، سارا کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی وزیر اعظم کر رہے ہیں وہ NSC ایوارڈ کے اوپر کر رہے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، ان کی ہمہ ہے کہ وہ کہاں کے شہر کے صوبے کے قصبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مل کے زور لگانے کا ٹائم ہے، جو اس وقت وزیر اعظم کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ انشاءاللہ آ رہے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہے۔ سر آپ ماشاءاللہ آئے ہیں دن کی عوام سے، ہم آپ کی نظر کی قدر کرتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرنے اور مدد کرنے مشکل وقت میں آپ آئے۔ یقیناً گورنر ہاؤس جو ہے وہ آپ کا ایک تو پارٹی کے حوالے سے مرکز بھی ہے، یہیں پر ہی آپ کو آنا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے منتخب اس وقت لیڈر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے بھی اظہار ہمدردی کریں گے؟ جی بالکل ملیں گے، ان سے زیادہ یکجہتی بھی کریں گے، اور سندھ میں جب آئے ہیں تو سب سے ملیں گے۔ گورنر سندھ کی دعوت پر آپ کراچی اور پنجاب سندھ کے اندر سندھ کی مدد کے لیے ان کو لے کر آئے، پنجاب بڑا بھائی اور بڑا بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے، منفی کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی مدد نہیں کرتا، بہت اچھی روایت ہے۔ کل بھی ایک سیاستدان آ رہے ہیں کراچی کا دورہ کر رہے ہیں پنجاب سے، کیا وہ شہباز شریف صاحب کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ پنجاب کے کے لیے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دوسری جانب FWO نے جس طرح کراچی کو تباہی سے بچایا، وفاق کے آپ دیکھیے MLA MCA روڈوں پہ نظر آئے، پہلی دفعہ سیاست سے دیکھا کہ کراچی بچا ورنہ بالکل ہی شروع کیا تھا، کیا کہیں گے اس بات پر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں جہاں کہیں بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی اظہار یکجہتی کے لیے کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو ہم بالکل میرا خیال ہے کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا۔ اچھی بات ہے، جتنے لوگ زیادہ آئیں گے، دیکھیں جب آپ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ ارتھکویک آیا تھا اور جب 2010 کا فلڈ آیا تھا تو ہمارے کراچی کے بھائیوں نے اپنی تجوریاں کھول دی تھی، وہ ان تمام لوگوں کی اس دکھ میں درد میں سب شامل ہوئے تھے، اسی لیے کہ وہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کا یا دوسرے صوبے جو ہیں ان کے لوگوں کا درد اور دکھ سمجھتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، تو ہر ملک کا حصہ جو ہے ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، اور اسی جذبے کے تحت آج ہم پنجاب سے یہاں پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری کوآرڈینیشن ہوئی ہے، اور خاص کر جو ہماری یہاں پر جو دوسرے آپ کے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن یہاں پر کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے جو بھی اس ایشو پہ کام ہوئے انشاءاللہ ہم پوری دلجمی کے ساتھ کریں۔ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو نیا ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوگا وہ صوبے کی مرضی سے ہوگا، ایک انتظامی معاملہ ہے، آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ناموں پر بات چیت چل رہی ہے، کیا حکومت ہند نے وفاق کو آپ کو اس سارے معاملے کے اوپر اعتماد میں لیا ہے؟ کون سے نام ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں وفاق آپ کے؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کے اس گھر یعنی کہ گورنر ہاؤس کے بالکل برابر میں ایک کھیل کا میدان بھی ہے، باغ بھی ہے، اور وہاں پر 5 دن ہو گئے پانی بھرا پر، وہ پانی تو باہر سے نہیں نکل سکا ابھی تک، وہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا، کیا کہیں گے؟ بند کر دیں گے مائک نہیں۔ اچھا دیکھیے، جو میں نے آپ سے ایڈمنسٹریٹر کی بات کی، جو ایک ورکنگ کمیٹی بنی ہے کراچی کے لیے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب خود شامل ہیں، جس کے اندر ناصر شاہ اور سعید غنی شامل ہیں، جس میں اسد عمر، علی ریدی اور امین الحق صاحب شامل ہیں، وہاں یہ بات چیت ہو رہی ہے، کوئی میرے سے مشاورت سے نہیں کر رہے ظاہر ہے، لیکن وہاں تو بات چیت ایسی ضرور ہوگی کہ کوشش ہوگی کہ مشاورت سے آئے، لگانا استقاب سندھ حکومت کا ہے وہی لگائے گی، لیکن مشاورت ہو رہی ہے، کوشش یہ ضرور ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا نام آ جائے جس پہ سب کو اتفاق ہو جائے تاکہ مل کے کام کرنے میں آسانی ہو۔
स्टेट गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में जब अभी आपने जो बात की तो आप जो 50 से लोग लाए उसमें आपने जिक्र किया कि सिर्फ और 50 की सारी एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रही है, यानी आपने सिर्फ गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बैनर लगाए इसमें लगाए थे कि जातियों और कराची के शहरियों सब से जुड़े थे, यहाँ बड़ा एक अलग किस्म का शासन मिलता है। तो क्या ये बिल्कुल इस तरह का कोई प्रश्न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना? देखिए, मैं अर्ज कर दूं कि अगर आप एक तो पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये जितने भी हमारे एनजीओज होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अपने अपने नेटवर्क्स होते हैं। तो इसलिए उनका आपस में ताउन जो है, हमने पंजाब में जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि 160+ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अंडर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क इकट्ठी काम कर रहे हैं। वो हुकूमत से कोई मदद नहीं ले रही, कोई अपने पैसे रेज करती हैं और लोगों को कोविड-19 के दौरान माशाल्लाह 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राशन पैक्स और मेडिकल और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पहुंचाई। तो इसी तरीके से जब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम कोऑर्डिनेशन जो है वो जो एनजीओज हम के साथ करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बात यकीन से कहता हूं कि हम सिंध में सियासत से बालातर होके आए। ये जितने भी मेरे एक मिनट बात है, अब जितने भी मेरे साथी हैं ये सब नॉन पॉलिटिकल हैं, और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये नॉन पॉलिटिकल होती हैं। मेरी अपनी फाउंडेशन जो है उनमें तमाम पार्टियों के लोग, और दूसरी भी जितनी भी फाउंडेशन है उनको तमाम पार्टियों के लिए। बल्कि आप शौकत खानन की मिसाल है कि शौकत खानन में या नमल यूनिवर्सिटी में जब लोग इलाज के लिए जाते हैं तो किसी से पूछा जाता है कि उसका किस मजहब से तल्लक है, किस सियासी जमात से तल्लक है। तो ये एनजीओ सियासत से बालातर होकर काम करते हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि गवर्नर साहब, जाहिर है कि मैं भी गवर्नर हूं, वो ये भी गवर्नर हैं, एक पार्टी से हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध हुकूमत के साथ हम सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह मिलेंगे, उनसे भी इजहार यकजहती करेंगे, सिंध के लोगों से भी इजहार लास्ट सवाल ले मैं बता। देखिए, आज जो पेशी हुई, इससे पहले भी पेशी हमने देखी, ये कोई आज़ादी की तहरीक चलाने तो नहीं जा रहे थे जिसमें आपको हजारों लोगों की वहाँ पर जरूरत होती है। ये तो एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है जिसमें आप जा रहे हैं और उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में आपने जवाब देना है कोर्ट को या नैब को। तो वहाँ पर ये बात करने की जरूरत नहीं होती सारी चीज़ों की। भारत आज हम एक चैरिटी वाला काम करें तो उस तरफ ना जाए तो ज़्यादा बिल्कुल जी। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल एक लीडर बनने के तौर पर है। एनालाइसिस कीजिएगा कि लाहौर में माजी जो हुक्मरान रहे, आप उस लाहौर को आज लीड कर रहे हैं, पंजाब को लीड कर रहे हैं, तो माजी में लाहौर में किस किस्म का काम हुआ, क्या आज आप उसमें मुतमईन हैं बारिशों के दौरान, और सिंध में क्या बजट कर रहे हैं, तो एनालाइसिस कीजिएगा कि यहाँ पर किस किस्म का आपने देखा देखा और देखेंगे किस किस्म का आप देखेंगे। देखिए, मैं पार्टी से डिलीवर किया है। जी, मैं पहले तो ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि ये एक आफत है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, इसलिए वहाँ के मसाइल जो हैं कराची के से कम हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है कि कैसे कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक हम बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। लाहौर का और पंजाब का हमारा जो डेवलपमेंट बजट था पिछली हुकूमत में, वो 640 बिलियन रुपीस था, उसको कम करके पहले साल में 240 बिलियन करना पड़ा। ये हमने खुशी से नहीं किया, ये मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रांग फुटिंग पे लाने के लिए अपने कर्जे जो बाहर से लिए हुए हैं, IMF से एग्रीमेंट जो होना है, तो उन मजबूरियों की वजह से किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में पिछले 2 सालों में बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं हमारी हुकूमत के सामने आए हैं। पहला चैलेंज तो हमारा ये था कि आप सब लोग ये बात कह रहे थे कि जी अब मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम कर्जों की किस्तें नहीं दे सकेंगे।
लेकिन वो बात गलत साबित हुई। माशाल्लाह हमने तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो है अपनी पूरी की। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, और बिजनेस कम्युनिटी ये बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अगर मुल्क से $20 बिलियन ज़्यादा बाहर जाएं और $20 बिलियन कम आए मुल्क में, और इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन हो, तो मुल्क की प्रॉस्पेरिटी और मुल्क के इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल। और आप देख लें कि कितना बड़ा अब चेंज आई है कि $20 बिलियन से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सिर्फ $3 बिलियन पे आ गया। उसके बाद जो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितनी मुराद हुकूमत ने दी हैं और जिसकी वजह से अपनी जो फील गुड फैक्टर जो है वो शुरू हुआ है। तो चैलेंजेस सिंध में भी हैं, चैलेंजेस पंजाब में भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब तीसरे और चौथे साल चीज़ें जो हैं बेहतर होना शुरू हो देखिए मैं अक्सर चूंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा रोल जो है गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को तो पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि जो हमने 1 बिलियन सुनामी जो है वो KPK में किया था और उसके बाद 10 बिलियन प्लांटेशन हम पूरे मुल्क में कर रहे हैं, उसको तो पूरी दुनिया सराह रही है हमारे इस इक़दाम को। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी से हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में वो काम नहीं हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 सालों में किया। आप पार्टी पॉलिटिक्स में मुझे ले आए हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े केसेस में बड़े लोग रियायत लेके घरों में टाइगर चोर, जेब कतरा, वो जेलों में अंदर बच्चा यही जब हम ये बात करते हैं नए पाकिस्तान की, तो यही हम कहते हैं कि इस मुल्क में कानून जो है ताकतवर और कमजोर के लिए, ताकतवर गरीब और अमीर के लिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उनको तो आप सज़ा मिलती है, बड़े लोग सज़ा से बच जाते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबकी होनी चाहिए, बिला इम्तियाज होनी चाहिए, बिला तफरीक होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है दिस विल कंटिन्यू, और किसी सूरत में भी इमरान खान साहब जो है अकाउंटेबिलिटी पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं। उन्होंने भी काम भी किया, बहुत सारे कराची की तमाम सूरत हाल में बहुत सारी NGO नजर में आएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने टाइगर बोर्ड से भी ऐलान किया था, आप वो कहीं नजर नहीं आई है। दूसरा ये कि DHA में प्रेफर में सूरत हाल हुई है, आज भी कुछ इलाकों में पानी मौजूद है, जबकि दीगर शहर के इलाकों में तकरीबन पानी निकल गया था सिवाय सरकारी टाउन वगैरह की। तो आप नहीं समझते DHA और SCDC की इंतजामिया फेल हो गई, उनकी मदद लेने का नतीजा था? देखिए DHA हर साल बारिश होती है, DHA कभी डूबा हुआ नहीं देखा है। इस बार जो बारिश हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। समंदर का पानी ऊपर चढ़ा हुआ है, नालों में बैक मार रहे हैं, जितना पानी निकालते हैं वो वापस नालों के जरिए ऊपर आ जाता है, पानी फेंकने की जगह नहीं है। मैं दर्द समझता हूँ, जो मेरा अपना भी घर DHA में है, मेरी वालदा रहती है वहाँ पे, मैं दर्द समझता हूँ DHA के लोगों का। 3 दिन लाइट ना होना, पानी के ऊपर चढ़ जाना, घरों के अंदर पानी में घुसना, वो सारा अपनी जगह। लेकिन मेरी गुजारिश है DHA के लोगों से खास कि इस वक्त पूरा सूबा एक इंतहाई तकलीफ से मरहले से गुजर रहा है। ये खाली DHA का मामला नहीं, नया पाकिस्तान में भी नए नाजुबाद में भी 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। मैंने वहाँ पे देखा है, औरंगी टाउन के अंदर भी पानी खड़ा हुआ है, कोरंगी के अंदर नाले भरे हुए हैं, मलीर में लोग बह गए हैं। वो सारी चीज़ें हम देख के चल रहे हैं। तो लिहाजा मेरी जो ख्वाहिश है, जो खासतौर से जो DHA के मेरे दोस्त माए बहने बारिश होती है, उनका दुख हम समझ रहे हैं, लेकिन उदारा एहसास करें कि जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी मशीनरी कम है ना, मशीनरी कम है, आर्मी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, WO लगी हुई है, TMA लगी हुई है, सब काम कर रहे हैं,
بھروسہ رکھیں انشاءاللہ یہ پانی ریسیو کر رہا ہے، روز بروز نکل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو پانی کو نکال کے دم لیں گے. آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر 2 بسوں کی گھڑی. بہت شکریہ.